So hi mga kabalibol, welcome back to my channel. So naata karon diri sa sitio Ipil-Ipil, Lumboy, Toledo City. So niari kita ani bisag purti ni layuan ang lugar para mo-cover lang sa Class B selection sa Team Toledo versus Team Barile. So at kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit niyo na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga video na ina-upload ko everyday. So sa katong wala pa kailan ni atan my friend, mo ni siya bis Lilo. Atan my friend, Lilo is the best. Ang pride to Barile, Roel Hidorio. O ang atang sa Pardo, Kiyot Pardo, the Ninja Boy, Jason. O yang kawan, katimits, Arnel, Abay-Abay. So Team Toledo versus Team Barile. So ilang sandali na lang magsisimula na ang kanilang laro. So konting tiis na lang guys. So shout out muna tayo. So shout out sa tanang taga-Naga nga naa diri karon. Shout out kay Merson. Shout out kay Boss William. Og shout out pod kay Prinsesa Guapa. Greetings from Merson. Shout out sa ilang financer sa Team Toledo. So shout out kay Vincent Insipodo from Saudi Arabia. Shout out kay Batang Tirador sa Super Metro Karkar, Richard Pahuay. Shout out kay Tulits Pahardo. Shout out kay RV Gaping Tools and Accessories sa Lawis, Valladolid, Karkar City. Shout out kay Ibod Corobio. Shout out kay Janrel Taliedo. Shout out kay John Paul Entera and Entera family sa San Fernando, Cebu. Shout out kay RV Tapdasan Atamusa. Shout out kay Lario Patiga. Shout out kay Satelix TV. Shout out kay Hubert Taghoy. Shout out kay Jordan Alforque. Shout out kay Janrel Fabricante from Cordoba, Cebu. Shout out kay Godfrey Arcelias. Shout out kay Marvin Ja. Shout out kay Buddy Ungbak. Shout out kay Alex Salvador. Shout out kay Christian Arbasa. Shout out sa tanang taga-Apir Lamak team, Team Panit. Shout out Toto Natuwara especially ni Jade ug Alyong. Shout out kay Yanyan Imbradora. Shout out kay Pads Montes. Shout out kay Vicmar Bornia, Class A. Class A na siya sa Kabkaban. So silingan ni sila ni Roel Hidorio. Shout out kay Art Molo. Shout out kay Diboy Villegas. Shout out kay Carl Vincent from Barile. Special shout out po niya si Roel Hidorio. Si Roel lang daw ang malakas. So shout out kay Chris Alquezar. Shout out kay Birds Cloney. Shout out kay Serwin Patiga. Shout out sa ni Boss Yosuke Lamado. So kapwa ko rin sa vlogger ng volleyball dayon-dayon. So shout out din kay Armando Ernak from Malaysia. Shout out kay Janlo Ardonia. Shout out kay Ricky Albutra from Tubod, Sibungas, Cebu. Shout out sa atang sa Kabkaban Court nga si Orlib Bakura, ang pagbabalik ni Dauroy. Shout out kay Arnold Prahis Jr. Shout out kay Rogel Langido from Karkar City, Cebu. Shout out kay Joseph Manila from Malinlingon, Argao. So special shout out kay Nestor Kota, solid supporter sa atong YouTube channel. Shout out po kay ni Makmak Raymond Don Pastor ug Alimar ug si Bainas Bautista. So ilang sandali na lang po guys, magsisimula na ang laro sa Team Toledo versus Team Barile.